خدا کے ساتھوں جنہیں قدر سے درجوں کا اس کا پہلا باب پہلے جاری کے بعد کی 14 سے 21 کیونکہ اکثروں نے یہ کوشش کی ہے کہ ان باتوں کی باتیں بیان کریں جو ہمارے درمیان واقع ہے، جس طرح کہ انہوں نے ہم سے روایت کیا جو شروع ہی سے خود شاہد اور غلام کے پاس ہے۔ اس لیے اے معزز حضرت، میں نے بھی مناسب سمجھا کہ سب کچھ شروع ہی سے ٹھیک ریاست کر کے بات ترتیب تیری خدمت میں تحریر کرے، تاکہ جن باتوں کی تم نے تعلیم حاصل کی ہے تو ان کی پختگی معلوم کر دیں، اور یسوع روح کی قوت سے جلیل کو لوٹا اور آس پاس کے سارے علاقے میں اس کی شہرت پھیل گئی، اور وہ ان کی عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور سب اس کی تعریف کرتے رہے۔ پھر وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے مطابق سبق سے دین کی عبادت خانے میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا، اور عشاء نبی کا تمار اس کو دیا گیا، اور جب اس نے تمار کھولا تو وہ غلام پایا جہاں یہ لکھا تھا کہ روح خداوند مجھ پر ہے، اس لیے اس نے مجھے مسح کیا کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں۔ اس نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی، بندوں کو بینائی اور کچھ لیکنوں کو آزادی بخشوں، اور خداوند کے سارے مظلوم کو مشتہر کروں، اور وہ تمار کو دیکھ کر اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جو عبادت خانے میں تھے ان سب کی آنکھیں اس پر لگی تھی۔ تب ان سے کہنے لگا کہ آج یہ رشتہ پورا ہو کر تمہارے کانوں میں پہنچا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کے گناہ معاف کیا جائے۔ آپ سب کو بائبل کا بہت بہت مبارک ہو۔ آج کلام مقدس کا اتوار ہے، جو تو ہر اتوار ہی کلام مقدس کا ہوتا ہے۔ کلیسیا خاص طور پر پاک کلام کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ تیسرا اتوار عام دنوں میں تیسرا اتوار جو ہے وہ بائبل سے سیلیبریٹ کرتی ہے۔ ہم نے کلاسوں کے بارے میں سنا ہے، انجیل مقدس میں سنا ہے کہ کس طرح خداوند یسوع کی روح القدس سے بھرپور کہاں پر جاتا ہے، جلیل سے لوٹا ہے، کہاں پر آیا ہے، ناصرت میں آیا ہے، اپنے گاؤں میں آیا ہے اور عبادت خانے میں گیا ہے۔ کیوں؟ دستور کے مطابق، دستور کے مطابق۔ ہم نے یہ لفظ اکثر سنتے ہیں پاک کلام میں، وہ دستور کے مطابق یروشلم کو گئے عید فصح منانے کے لیے، دستور کے مطابق، یعنی ہر سبت جو ہے وہ عبادت خانہ میں جاتے، پاک کلام پر دھیان کرتے، خدا کی عبادت کرتے، خدا کا کلام سنتے۔ تو اس لیے آج کا دن ہم سب کے لیے ایک بہت خاص دن ہے۔ آج یہ شکر گزاری کا دن بھی ہے کہ اپنے کاملوں کا، مبشران انجیل کا، اپنے والدین کا شکریہ ادا کریں جن کی وساطت سے ہمیں بائبل مقدس ملی ہے، جن کی زندگی میں، جن کے دل میں بائبل مقدس تھی اور انہوں نے اس بائبل مقدس میں سے ہماری زندگی میں ہماری تربیت کی۔ اپنے والدین کا شکریہ، کاہنوں کا، مبشران انجیل جن کے ذریعے سے یہ پاک کلام ہم تک پہنچا ہے۔ تو پاک کلام میں ہم نے دیکھا ہے آج کی پہلی تلاوت میں کہ عزرا کاہن اور نہمیہ نبی جو بابل کی اسیری سے واپس آئے تھے تاکہ ہیکل کی تعمیر کر سکیں، اور آج کے دن 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو وہ کیا کرتے ہیں؟ خدا کے حکم سے وہ شریعت کی کتاب پڑھتے ہیں،
शरीयत की किताब पढ़ते हैं, सुबह से दोपहर तक शरीयत की किताब पढ़ते हैं। जो भी मिंबर पर, जो पुलपट पर जो भी 4 मुखरों वाला, मतलब कि चारों तरफ खुदा का कलाम पहुंचे। हर एक जो भी बनाया जाता है ना पाक कलाम मुकद्दस हैकल में जो कुछ भी इस्तेमाल होता है वो ऐवे ही नहीं बनाया जाता है, उसकी अहमियत है। वो लॉजिकल भी होता है, बिब्लिकल भी होता है, लिटर्जिकल भी होता है, हर चीज़ की अपनी अपनी होती है। तो वो पुलपट पर खड़े होकर क्योंकि ऊंचा है, जैसे ये पुलपट ऊंचा है, आप लोगों से ऊंचा, ताकि कलाम दूसरों तक पहुंचे। कलाम की अहमियत यानी ऊंचा, दूर तक उसकी बात पहुंच सके। और फिर हम देखते हैं कि जब वो कलाम पढ़ा जाता था तो सब लोग हजारों कतार रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? जैसे जैसे खुदा का कलाम पढ़ा जाता था तो उनको इस आईने में, इसकी रोशनी में अपना आप नजर आता था, अपने आबाओ-अजदाद के गुनाह काम नजर आते थे। और जब कलाम की रोशनी में अपना आप नजर आया कि हम इतने गुनाहगार हैं, उसका रहम और करम कितना है, और हमने कितनी बार खुदा को छोड़ा है, खुदा से किनारा कशी की, खुदा पर बुड़बुड़ाए, खुदा के बातों पर बुड़बुड़ाए, लेकिन उसका रहम, उसका करम हमेशा हम साथ हैं। कैसे वो मिस्र की गुलामी से हमें रिहाई देता है, हमारे आगे आगे चलता है, रात को किनारा नूर की तरह हमारे आगे आगे चला, सुबह के वक्त बादल की तरह सफाई किए हुए। हमने इतनी खताएं की, गलतियां की, उसने फिर भी हमका रहम किया और हमने वादे की सरजमीन में हमें जलावतन, हम जलावतन हो गए। कैसे बाबल की सीरी से हमें जब हम कलाम पढ़ते हैं तो हम भी खुदा के कलाम पर निगाह करते हुए अपनी जिंदगी पर भी गौर करते हैं कि हम कितने गुनाहगार हैं, हम कितने खताकार हैं। उसके बावजूद उसका रहम मुझसे भी बड़ा है कि हम जिंदा हैं, हमारी हर जरूरत पूरी होती है, हर मुहताजी दूर होती है, हमें शिफा मिलती है, जिंदगी मिलती है, हम फिर भी आबाद है, शाद है। हमारे गुनाह कितने हैं और उसका करम मुझसे भी हर इतिहास को, हर इबादत में शामिल होकर पाक कलाम की रोशनी में अपनी जिंदगी पर गौर करते हैं और इस आईने में अपने आप को संवारने की कोशिश करते हैं। जो जिंदगी में दाग धब्बे हैं उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। और कलीसिया, इसलिए मैंने कहा कि इसका शुक्रिया अदा करें, जिनकी विसाखत से हमें पाक कलाम मिला और इससे बेशतर के हम इन बातों पर और ज़्यादा गौर करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने देखा है कि सारी बाइबल मुकद्दस है, एक ही बाइबल मुकद्दस है, ये बाइबल मुकद्दस से नहीं है, बहुत सारी नहीं है, एक ही है। उसमें से ठीक है, हर मौसम के मुताबिक, सूर्य मौसम के मुताबिक ये तलाब से पड़ी जाती है। जैसे खुदावंद यीशु मसीह इबादत खाने में गया दस्तूर के मुताबिक, मैं और आप भी दस्तूर के मुताबिक इबादत करने जाते हैं। दुआ के लिए खुदावंद का दिन है, इबादत का दिन है, मुकद्दस दिन है, हम आते हैं। ये नहीं है कि हम किसी ने कहा है और हम इकबाल को आ जाते हैं, नहीं। खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, हम जो गुनाह की दलदल में हैं, फंसे हुए हैं, मुर्दा हैं, हम जिंदा होते हैं। कलाम सुनकर, उसकी आवाज़ को सुनकर हमें जिंदगी आ जाती है, हमें कुव्वत आ जाती है। दस्तूर को मुताबिक यीशु भी गया और हमें
यीशु को फॉलो करते हुए हम भी इबादत के लिए खुदा के घर जाएंगे, इसके हजूर हाजिर होकर दुआ करते हैं। आम लोगों की तरह नहीं है, क्योंकि शैतान भी अपना काम करता रहता है। वो मुझे और आपको हमेशा हमारे लिए रुकावट का सबक बनता है, हमारे ज़हन में ऐसे ऐसे हालात डालता है जो ज़ाहिर कलाम के लगते हैं, लेकिन वो हमें गुमराह करता है। हर जगह है, दुआ इधर भी हो जाएगी, उधर भी हो जाएगी, दुआ तो हो जाएगी, खुदा भी हर जगह है, पर उसके घर की अहमियत क्या है? मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। हम कहाँ पर दुआ करते हैं, गली में शुरू हो जाते हैं, नीचे गटर होता है, घरों में भी आते हैं, सामने वाशरूम होता है, ब्लेसिंग मिल जाएगा, इधर से ब्लेसिंग मिलेगी या उधर से, कौन सी ब्लेसिंग चाहते हैं? तो हमें जो राइट ट्रैक है उस पर चलना है। कलाम क्या कहता है, क्या क्या सिखाता है? दस्तूर के मुताबिक ये सीखा, दस्तूर के मुताबिक मैं और मेरे वालिदैन खुदा के घर में आए सीखने के लिए, इबादत करने के लिए, खुदा का कलाम सुनने के लिए। ये है यीशु की पैरवी, उसके नक्शे कदम पर चलना, उसकी पैरवी करना, उसके हुक्मों को मानना, गर्दन कशी नहीं करना, हुक्मदुली नहीं करना, बल्कि जो खुदा कहता है उसके मुताबिक जिंदगी करना। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि अगर मेरा कलाम सुनता और मेरी बातों पर अमल करता है, वही जिंदगी हमेशा की जिंदगी पाता है। ये नहीं है कि सुना और कुछ अपनी मर्जी कर दी, इधर उधर मिलावटें कर दी। खुदा अपने कामों में बहुत पाक है, मिलावट नहीं, और हमारे ईमान में भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं। आज पहले दावत में दावत इस वक्त कलाम पढ़ा गया और लिखा है औरतों उस वक्त 7वें महीने की पहली तारीख को अजरा कायम, आदमियों और औरतों की जमायत और सबके आगे जो सुनकर समझ सके शरीयत लाए, जो कलाम सुन सके, समझ सके, लाया। और पानी के फाटक के आगे मैदान में सुबह से लेकर दोपहर तक आदमियों और औरतों और सब साहिब कहम के सामने उसमें से पढ़ता रहा। पानी का गेट लगा, आप भी इस गेट में से उस गेट में से दाखिल होकर आए हैं। पानी के बहुत करके आपने अपने आप को पाक किया है। पानी वो जो बदकिस्मती की अलामत है, पाकीज़गी की अलामत है। आपने इस पाक पानी में से अपने हाथ को डिप करके अपने आप को बसा किया, पाक किया, महसूस किया। इसके की किताब में लिखा, मैं तुझे पाक पानी से पाक करूंगा। आप इबादत में आते हैं, पाक पानी छिड़का जाता है, आप पाक करता है। तो ये पानी छिड़का जाना या पानी के होंठ ऐसे ही रखे, डेकोरेशन पीस नहीं है, ये ईमान की चीजें। पानी के फाटक के आगे मैदान में सुबह से और करें, और सब लोग शरीयत की किताब सुनते रहे। और अशराफ की एक चुनी मेंबर पर लोग इसी काम के लिए बनाया जाए, ये इसी काम के लिए, ये खुदा के कलाम को पेश करने के लिए, सियासी मकासद के लिए नहीं है, अपने मुफाद के लिए नहीं है, अपने इस्तेमाल के लिए नहीं, पर्सनल किसी और मकसद के लिए, ताकि कलाम के लिए। तो गौर करें कितने लोग हैं हमारे पाकिस्तान में जो कि मिंबर इस पुलपत को किसी और मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो सिर्फ कलाम के लिए।
ताकि यहाँ से कलाम और यहाँ से बहुत सारे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर हम देखते हैं कि सब लोग जब खोला गया तो खड़े हुए। कई लोग जब इंजील मुकद्दस पढ़ी जाती है तो क्या करते हैं, बैठे रहते हैं। बैठे रहते हैं कि नहीं? आप बीमारी को आप अमल करते हैं। कोई बीमार इधर होगा बैठा रहेगा, या जिसे नहीं पता वो बैठा रहेगा। ये आपकी इबादत में और दूसरे लोगों की इबादत में फर्क है। जब अंजील मुकद्दस पढ़ी जाती है, खुदा का कलाम, खुदा की खुशखबरी, यीशु के अल्फाज दूसरों तक, मेरे तक पहुंचते हैं तो हम अकबन खड़े हो जाते हैं, एहतरामन खड़े होकर हाथ बांध कर सुनते हैं कि खुदा कलाम कर रहा है। और कई आकर्षण ऐसे होते हैं, वाकई आप खुदा का शुक्र अदा करेंगे, क्योंकि आपके सामने जो कुछ आप कर रहे हैं आपको उसकी नीयत का पता चल रहा है। आपको खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बदल करते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम हुक्म नहीं करते। हमें इबादत का न तरीका आता न सलीका आता है। तो जो लोग इबादत करते हैं, कब उठने होना है, कब झुकना है, कब खड़े होना है, कब हाथ फैलाकर दुआ करना है, कब हाथ जोड़कर दुआ करना है, कब हाथ उठाकर दुआ करना है, वरना हाथ तो बहुत सारे ऐसे ऐसे लगे हैं ना। ये तो एक हाथ में माइक पकड़ा होता है, ऐसे ऐसे दुआ करना होता है। ये क्या तरीका है? खुदा को लेक्चर दे रहे हैं। दुआ ऐसे होती है, दुआ ऐसे हो सकती है। दुआ का मतलब मांगना होता है, इल्तिजा करना होता है, अपील करना है, गिड़गिड़ाना है, चिल्लाना है, रोना है, मांगना है या तस्लीम करना होता है। दुआ में भी तस्लीम कर रहे, यीशु को ना रहे, उसका सलामत को सुना रहे, ये क्या दुआ है? क्योंकि तरीका कार सीखा ही नहीं, कलाम को पढ़ा ही नहीं है। जहां पर ये तरीका सलीका दर्ज है, तो वो सब खड़े हो गए और अज़रा ने खुदावन खुदाए अज़ीम को मुबारक कहा। जब पाकलाम पढ़ा जाता है, अंजील मुकद्दस क्या कहा जाता है? खुदावन आपके अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक इधर भी क्रॉस का निशान बनाया जाता है और फिर ऐ खुदावन तेरी तमजीद हो। हाँ जी, पूरी अकल से, हाँ जी, अपने होंठों को पाक करते हैं, अपने समझ को पाक करते हैं, समझ सकूं, बयान कर सकूं, दिल में रख सकूं। हाँ जी, ऐ अंजील मुकद्दस मुकद्दस लूका, ऐ खुदावन तेरी तमजीद हो। खुदावन कहाँ पर रहता है? ऐ खुदावन तेरी तमजीद, हाँ जी, होंठों से, दिल से। जब कलाम मुकद्दस पढ़ा जाता है, अंजील मुकद्दस के मुताबिक हम सबसे बताए गुनाह माफ किए जाए, खुदावन तेरी सताइश हो। वो क्या था? अज़रा ने खुदावन खुदाए अज़ीम को मुबारक कहा तो खुदा तमाम लोगों ने अपने हाथ उठाकर दुआ किया, आमीन। जब लोग तिलावत करने के लिए आते हैं, पहली तिलावत, दूसरी तिलावत, पहली तिलावत पुराने हज़नामा में से होती है, दूसरी नए हज़नामा से, दूसरे से, और तीसरा अंजील मुकद्दस पढ़ा जाता है। तो कई दफ़ा लोग तिलावत करने आते हैं, तिलावत कलाम में से तिलावत है, वो खुदा के कलाम में से है, पहली तिलावत, दूसरी तिलावत। तो कई दफ़ा लोगों को पता नहीं होता कि क्या ऊपर लिखा भी होता है, दूसरी तिलावत, तीसरी तिलावत, चौथी तिलावत। फिर भी आप करेंगे खुदा के कलाम में से, खुदा की किरण में से पहली किरण आज के खास मौका पर हमारे लिए पहला प्रोग्राम आप तिलावत कर रहे हैं।
آپ اپنی طرف سے ایڈ نہیں کر سکتے۔ جو پیٹرن کلیسیا نے ہمیں دیا ہے، جو کلام کے مطابق دیا گیا ہے، اس کے مطابق پڑھنا ہے، اپنی طرف سے نہیں ہے۔ نہ آپ اپنا پیغام دے رہے ہیں، آپ کے خدا کے پیغام سنا رہے ہیں، آپ اس میں ایڈ کر رہے ہیں، اضافہ کر رہے ہیں، اور کئی لفظ جو ہوتے ہیں جو مشکل ہوتا ہے وہ چھوڑ بھی جاتے ہیں۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تو خدا کے کلام کو نہ بڑھانا اور نہ گھٹانا، تو آپ تو بڑھا بھی رہے ہیں، آپ گھٹا بھی رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے آئے ہم سب خداوند کی سکھائی ہوئی دعا پڑھیں، تو جو سکھائی ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ تو آپ بہت ہی اضافہ کر جاتے ہیں، کیونکہ بادشاہ قدرت اور جلال ہمیشہ رکھتے رہیے۔ بہت سارے ہمارے فیصلت لوگوں کو بھی نہیں پتا، وہ بھیڑ چال کی طرح دوسروں کی طرح کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ پروٹسٹنٹ کو بھی نہیں پتا کہ یہ الفاظ کہاں سے آیا ہے، کہ بات یہ یسوع کے الفاظ نہیں ہے، یسوع کی سکھائی کی دعا نہیں ہے، یہ پاک یوکرسٹ کے الفاظ ہیں، کیونکہ بادشاہ قدرت اور جلال ہمیشہ کا سر تیرا ہی ہے۔ یہ اچھے الفاظ لگے ہیں تو اپنی بائبل میں بھی یہ یسوع کے الفاظ نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں جو کچھ ملا ہے اس کے مطابق چلنا ہے، نہ گھٹانا ہے نہ بڑھانا ہے۔ تو پھر انہوں نے آمین کہا اور اونچے منہ زمین پر جھک کر انہوں نے خداوند کو سجدہ کیا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کے گناہ معاف کیے گئے۔ آپ سب جھکتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں جی، آپ کلام پر عمل کر رہے ہیں، اونڈے منہ کنڈ پر نہیں جا پائیں، اونڈے منہ اے خداوند تیری ستائش، اے خداوند تیری تمجید، اے خداوند تیرا شکر۔ دیکھیں شاید آپ کو نہیں پتا، لیکن آپ کلام پر عمل کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ نے سیکھا، عبادت میں شامل ہو کر سیکھا ہے، اپنے والدین سے سیکھا ہے، اہلوں سے سیکھا ہے، مبشران انجیل سے سیکھا ہے، اپنے ٹیچر سے سیکھا ہے۔ ان کی بنیاد کلام کے مطابق ہے۔ تو ہم یسوع کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ دستور کے مطابق عبادت خانہ میں کیا اور کیا کیا، پڑھنے کے لیے کھڑا، پڑھنے کے لیے کھڑا، ہاں جی، بیٹھ کر نہیں، لیٹ کر نہیں جی، خدا کا کلام ہے، خدا ادھر بھی جیسے مرضی لیٹ کر پڑھ، پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا۔ عذرا کاہن پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا۔ انجیل مقدس کا بھی ہم سب کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو مسا کرتے ہیں، سننے کے لیے تیار کرتے ہیں کہ میرے دماغ کو، دل کو، ذہن کو پاک کرے، میرے ہونٹوں کو پاک کرے، میرے دل کو پاک کرے، میں اسے عقل سے سمجھ سکوں، اپنے ہونٹوں سے بیان کر سکوں، اپنے دل سے بیان کر سکوں اور دل میں رکھ سکوں۔ پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، اور کہاں سے پڑھا ہوا؟ کیسے پڑھے؟ جیسے ہم کرتے ہیں، اچھا میرے بھی ایسے آج یہاں سے پڑھیں، آج ہم ادھر سے کلاس کریں، یہ ہماری ہدایت کرانے والی نہیں لکھا ہے، ذرا غور سے سنیے۔ پھر وہ نازرت سے آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے مطابق سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا اور پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، اور اشعیا نبی کا تمام سے دیا گیا، اور جب اس نے تمہار کھولا تو وہ مقام پایا جہاں پر یہ لکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے تمہار کھولا اور یہ مقام پایا۔ کہہ سکتے ہیں ایسے لکھا
آپ نے لیٹرلی لیا ہے، آپ نے سمجھا نہیں ہے۔ جو کھولا ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں یہ کلام مقدس ہے، تو یہ پیتا ہے، یہ مارک ہے، ٹھیک ہے، خدا کا خادم، ہیکل کا خادم، عبادت خانے کا خادم، ہر روز کی تلاوت پر نشان، ٹھیک ہے، نشان لگا ہوا ہے اور وہ مقام پائے، اور جو ہم عبادت کرتے ہیں یہ پاک کلام کے مطابق ہے، اور میں اور آپ یہ کنٹینیوشن آف جیوز نیا مذہب نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیتھولک اپنا مسیحیت کوئی نیا مذہب نہیں ہے، یہ کنٹینیوشن آف اسرائیل سلسلہ، ٹھیک ہے، وہ کس طرح عبادت کرتے ہیں، ہم نے پہلی تلاوت میں بھی دیکھا، انجیل مقدس میں بھی دیکھا، اور آج بھی ہم وہی کرتے ہیں، یہ تلاوت نام ہے، آپ نے دیکھا ہر روز کی تلاوت ہے، ہر روز کی تلاوت، یہاں سے آپ رہنمائی لے سکتے اور ادھر بھی مارک کر کے ہر روز کی تلاوت، آج کا دن کس لیے ہے، کون سا سے کون سی تلاوت، اور آپ کے پاس خوبصورت موسم ہے، نتوریائی موسم ہے، جن کے مطابق یہ تلاوتیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ تلاوتیں ہیں، یہ روزوں میں استعمال ہونے والی کتاب ہے، انجیل مقدس، بائبل مقدس۔ پھر یہ عام دنوں میں یہ 18 یہ جو تلاوت نامہ ہے اس کے 2 حصے ہیں، 18 اتوار تک یہ ہے، اس کے بعد 18 سے 34ویں اتوار تک یہ تلاوت نامہ ہے۔ پھر یہ آمد کے ایام میں، کرسمس کے ایام میں تلاوتیں جو ہیں مارک کر کے رکھا ہوتا ہے، نشانی لگا دی، یہ مقدسین کی کوئی عید ہے اس کا تلاوت نامہ ہے، اور یہ بائبل مقدس ہے، اس میں سے ہر روز کی تلاوت، اسے جو تمہار دیا گیا جب اس نے کھولا تو وہ مقام پایا جہاں پر یہ لکھا تھا کہ اس نے مجھے، خداوند نے مجھے اس لیے مسح کیا کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں، اندھوں کو بینائی دوں، قیدیوں کو رہائی دوں، کچلے لوگوں کو آزادی دوں، اور یہ شاید نبی کا کمال ہے۔ آج ہمارے پاس اس طرح کی بائنڈنگ ہے، کتابیں ہیں، تم آج جیسے اسکرول کر کے بھولے پہلے کاغذ مشین ڈیٹ ہے، وہ 16ویں صدی کی ایجاد ہے، مشین پرنٹنگ مشین، اس سے پہلے ہاتھ سے اسکرپٹ لکھا جاتا ہے، ہینڈ اسکرپٹ، ٹھیک ہے، تو لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے دستور کے مطابق پڑھنے گئے، وہ تمہار دیا گیا جہاں پر یہ لکھا تھا کہ خداوند نے مجھے کس لیے مسح کیا، یہ خداوند یسوع مسیح کا منشور ہے، اس کا مشن ہے، یہ میرا اور آپ کا مشن ہے، یسوع کا مشن میرا اور آپ کا مشن ہے، منشور ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے، ادھر ادھر سے نہیں، چیزیں ڈال کر نہیں بنائی گئی ہے خدا کا کلام، تو مجھے اور آپ کو بھی اس نے مسح کیا، اس لیے مسح کیا، دینوں کو خوشخبری انجیل مقدس کا مطلب خوشخبری ہے، گڈ نیوز دینا ہے، لیکن آج کے آدمی جو ادھر ادھر آپ دیکھتے ہیں وہ گڈ نیوز نہیں دیتے، وہ سیلف نیوز دیں گے، میں نے یہ کیا، میں آسٹریلیا میں گیا، اتنے لوگوں کو بپتسمہ دیا، میں امریکہ میں گیا، وہ بتانا چاہتا میں امریکہ بھی گیا ہوں، آسٹریلیا بھی گیا ہوں، کلام میں اتنا رہا، سیلف نیوز، اپنی خبریں یا پھر سیڈ نیوز دیتے رہیں گے، یقین آتا نہیں
टंग से मारना। सैड न्यूज देने वाले भी बहुत, सेल्फ न्यूज देने वाले बहुत कितने हैं जो गुड न्यूज देते हैं, खुशखबरी देते हैं। खुशखबरी तो इसलिए मैं और आप सब मसाले हैं। उसने मुझे इसलिए भेजा कि कैदियों को रिहाई दो। सिर्फ कह जो जेल में है हमारा वही नहीं है, जो अपने गुनाहों में भी जकड़े हुए हैं, जो अपनी गंदी सोचों में सोबत में जकड़े हुए हैं, उनको भी रिहाई देना। वो मैं और आप भी हो सकते, कैदियों को रिहाई देना, अंधों को बेनाई देना है। सिर्फ ये आंखें नहीं है जो इस आंखों से नहीं देख पाते। कई दफा लोग अनपढ़ होते हैं और ये नहीं पढ़ सकते, लेकिन दिल की आंखों से उन्हें पता है खुदा का कलाम क्या फरमा रहा है। अंधे वो नहीं जिनको दिखाई नहीं देता, अंधे वो है जो देख नहीं पाते, देखते सामने। कुचले मुंह को आज़ादी बख्शो और खुदा के सारे मकबूल को मुझे करो। जुबली है, जुबली साल, ये भी जुबली साल है। हम 2025 जुबली साल है, अमीरों के ज़ायरीन का ईमान है। तो लिखा है कि सोमवार को देख कर यीशु ने खादम को दे दिया और कलाम मुक़द्दस पढ़ने के बाद क्या होता है? खताब होता है, लेक्चर होता है। सबकी नजरें उस पर लगी थी। क्या हमारी नजरें खुदा पर हैं? क्या होता है, क्या होता है? फिर यीशु ने उनसे खताब किया, दुनिया का सबसे बड़ा खताब। आपसे कोई पूछे ना यीशु ने सबसे या दुनिया का सबसे बड़ा खताब, वो एक आयत का एक जुमले का कि ये बात पूरी होकर तुम्हारे कानों में पहुंची है। ये खताब है, एक जुमले का है। लेकिन हम तो आदमी बड़े बड़े खताब सुनने के लिए अमल करना है या नहीं करना और बातें सब कुछ समझ आ तो ये इबादत करने का कार्य कलाम है। फिर आपने आज की पहले कलाम में सुना कि जब वो कलाम मुक़द्दस पढ़ा, शिक्षा रो रहे थे, उसने कहा ठंडी थी, रोना मत रखो, घरों में जाओ, ठीक है, शरबत पियो, अच्छी गुदा खाओ। आप भी इबादत करते दो चीज़ें हैं, कलाम की इबादत है, पापी उम्र की इबादत है। दो टेबल है, कलाम की टेबल है, पापी उम्र की टेबल है। पहले कलाम करता है, फिर खाना देता है। पहले कलाम किया, फिर 5000 को खाना दिया। पहले अमौस की राह पर उनसे पहले कलाम किया, फिर उन्हें रोटी तोड़ कर दी और उनकी आंखें खुल गई। आखिरी खाने के वक्त पहले कलाम किया, फिर अपना आप तोड़ कर दिया, खाओ ये मेरा बदन है। पहले हम कलाम की इबादत करते हैं, फिर पापी उम्र की इबादत। और इसके दरमियान छोटे छोटे इसे बहुत सारे जो कलाम जो आज हमने कुछ हमने सीखा और आयता खुदा का शुक्र अदा करें जो हमारी मेहमान है, जो हमें बहुत कुछ सिखाता है ताकि हमारी ज़िंदगी खुदा की राह पर गुजरे। खुदा आप